ягон сер вуҷуди нест. Просто ҳамин корро тези баъд анҷом меёбад, ки тамошобин чашмаш успед намекуна бина ва ҳам баъд фокус мекун. Бародаро Аҳмад, салом алейкум. Имрӯз тамошо мекунем ҳамроҳи шумо як фокусеро, ки як бародар намороӣ карда. Дар ин видео бародаро худаш аллакай фаҳмояд, ки ҳам фокус чӣ хел тайёр мешавад. Хай бо ози ҳамроҳи шумо тамошо мекунем. Бо ягон ҷо ман комментиро рад мекунам, содатар карда мефаҳмам. Хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Рафтем. Дар ҷанговаро бозингаро агар ба ғайр аз мухлисӣ кардан бо ту бихоҳӣ ки сум ҳамкор кунӣ, ба ин кор фақат ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги ба ту ёрдам мерасонад. Бигза ба ссилка, регистратсия кӣ ва сум кор кун. ба ин ҷа чӣ хеле ки тамошо кардем бародаро, ай як донаи гугир яъне кафтар тайёр мекунад. Ва бародаро пеш ин фокусро тамошо кардан ҳам қадар чиро ба ёд бигирем, ки даст ай чашмда теза. Анами муҳима дар фокус. Яъне корҳои дар инҷа анҷом меёбад, ки мо успед намекунем бинем. Секрет анамиҷада. Ва ин кор да моро ёрдам мерасонад чӣ, ки мо видеоро оста тамошо кунем. Чӣ хеле ки гугир дар мегира, мисол ай танаш и ҳилаи осонае, и мисол ягон ҷо удивительнагиш нест. Ҳалаки дар инҷа интереснаш чие, ки як гугир дада тана як пари кабутар мемона, кабутар пайдо мешавад. Анаки нигоҳ кунем чӣ гап мешавад дар асл на самом деле. Фаҳм кас фаҳмид? Не, ира намефаҳмӣ агар оста тамошо накунӣ. Ана оста тамошо мекунем, нигоҳ кунем бародаро. Кабутар бародаро ай пари сӯхтагӣ пайдо намешавад. Кабутар дар остинаш уже ҳаст пешакӣ мондагӣ. Вақте ки пара дар гугир наздик мекуна, гӯё ки дарш мета, дар танаи кабутар зибастагӣ, ура дар чилики майдаакиш маҳкам мекуна. Дидин бародаро, вақте ки оста тамошо мекунӣ, аллакай мефаҳмӣ, ки оҳ чӣ қадар осон буда. Дар вақти анҷом додани фокус и ҳама кор тез анҷом меёбад, намефаҳмира. дидин кабутар чӣ хел пайдо шуд? Яъне ки кабутар пайдо шудани кабутар ба дар гирифтани ӯ пар ягон алоқамандӣ надорад. Просто ора дар мета, ҳамун моментда ҳама диққати одам да чия, да ҳамун пара нигоҳ дора, и айостиниш меброра кабутара тамом. ё ки на дариҷааш нигоҳ кунем, ки чӣ хел пара ба кабутар табдил метавад. ишам ҳамон хеле, фақат мисол да уҷа дар дод, да иҷа дар наметавад. Иҷа да маскировка гап да чие, ки чӣ ба пар да пеши қафаси найтай барое ки дауҷа кабутара баҷо карда бишавад тааш, ва чӣ ба ту латаи сиҳа да болои мепартои баъд кабутар пайдо мешавад, ва барое ки пайдо шудани кабутар натовад. Нигоҳ кунед як бор дига оста. Ягон сер вуҷуди нест. Просто ҳамин корро тези баъд анҷом меёбад, ки тамошобин чашмаш успед намекуна бина ва ҳам баъд фокус мекун. Нағмаҳое доранд, ки ҳиши тамошобина да дига чӣ мекунад. Ба вуҷуди оне ки тез кор мекуна, ки тамошобин успед намекуна бина, бо ҳиши тамошобина да дигаси мебара. Мисол мегира, дар инҷа гугирта дар мета, ҳама тамошобин гугирта нигоҳ дора, не ки кабутар ай дига ҷо тайёр шудааст, ай дига ҷо пайдо мешавад. ё ки дар наи фокусаш кафтарро дита мекуна. Яктара дита мекуна. дидин кафтар ай куҷо биромад? Диюм кафтар ай таи куркаш мебурад. яъне ки ҳама мебина як кафтара ихи кад, диташ кад, дар асл да иҷа дита нашид. ай таи курткаш баромадан да уже дита буд, фақат пасу пеш будан. Вақти тарафи тамошобин нишон мета, ай таи куркаш диюм кафтара меброраву тарафи тамошобинда диюм кафтар да пишти и кафтара тамошобин якташа мебинад ва дастоша як нағма мекунад, ҳар шавӣ метавад. Гӯё ки диташ кад. Нигоҳ кунед як бор дига оста. Ямҷида уже дитай бировардаш. дидинаш диюмша. Да иҷа бошад, як қафаса ду қафас мекунад. Ишам принсипишам хеле.
چخیلی که نگاه چخیلی که میبینیم یک قفسه و چی با برکی ایستادگی، چی با او دستش در او پراشه. و برای که دیم قفسه ای طرف بیارم. نگاه کن. در کجایی که میبینیم در کدام صحنه‌ای که میبینیم همین فوکس نیکه همین فوکس ایمینه هم خیلی اجرا میکنه. برکی میسته او دستش در او پشتش جوگه کردگی. چی میکنه او دست در او پشتش و چی به این آدم برکی ایستادگی. که دیم قفسه ما نبینیم. دیم قفس در او پراشه. و این علو و ایسکراوی چیزو برای چیه که مثال آوردن همراه تو نمیبینی. وقتی که ایسکرا پیدا میشه تا چشمت ایسکرا میزنه علو تو پیدا شدنی اون رو نمیبینی. یعنی پیدا شدنش یعنی آمدنش. فکر میکنی که پیدا شده ای воздух. یا که درجهش ای تخم پرنده میسازه. خیلی پرنده تخم میکنه که ایش سلیش کن بعد اودی بده. تخمی که خیلی پرنده گویو کرد ای همو با پرنده میبروید. و نگاه کنین چی خیلی انا که همجا باردار اهمیت میشمون که تخمه ایس نیشون دیسه در گوشش جمع دیسه یوس جمع دیسه اینه که خودش برکی ایستادگیه صحنه در پیشه اینه که برکی ایستادگیه چی با برش سنی صحنه او دستش در او پرد چی کفت ایست وقتی که تخمه او دستش بردک باردار شما دیدین که علاکای دمی پرنده توفت ایسته بود بعدی که تخمه ای گوشش گرفت پایان کرد دستی او طرف گیش آوردند و دمی پرنده قطعی او دست اومد یعنی که پرنده ایو طرف خودش اومد نه ای طرف تماشا کنین یک بار دیگه با چه خیل گویا که پرنده ای تخم پیدا میشه و چه خیل پرنده نسم دلی ای کجا پیدا میشه نگاه کنین گوش کرده است گویا تخمه خشی تماشا بین در تخمه او دستش نگاه کنین چه کار میکنه دیدین چه جمعیده است در دستش حتی جمعیده است ای بار اگر بگیم سکرت برادارا تیزی هیچ تماشابینه به همون طرفی که در کار به همون جلب میکنن دقت تماشابینه و تیز کار انجام میده همه حیران همه وایران خیلی برادارا فوکوس تماشا کردیم همراه شما فکراتونو در کامنتاری حتما بنویسین وحیدی فوکوسو و میگذاریم با سلام و پیام و البته که شوخیای شما برادرها چخیلی که همه شما میدونین سلام پیام و شوخیو را من میتونم که نرسونم یعنی که ای ما در اگونت در پلنی تلفویده نیست سلام پیام و شوخیو رسوندن ای تنها برای تعب شما را بولیده گردوندن ای ایره شما خودتون میفهمین و بسیار در کامنتاری ابو سوالای میشه که اکا چی با سلام مرا نرسوندی اکا چی بایش نکردی برادرها فکر میکنم که همه شما آدم باعقلین یک بار شما تصور کنین که ما 10 سلام و 10 کامنتاری که میرسونم ببینین که چقدر وقت ویدیو صرف میشه و پریمیر نمیگیریم در همون 4 مینوت ویدیو صرف شده باشه از شما حساب کنین که در تگ ویدیو پریمیر نه 100 تا کامنتاری در حالتی که ما 20 تا رسوندم 4 مینوت ویدیو رفته 100 تا ما برسونم ویدیو چند مینوته میشه فیزیکی همه کارا کردن ممکن نیست نمیشه هم قدر صاحب شنیره اگر ما بخواهم رسوندن نمیشه برای همین ما همه خیلی خلاصه اومدیم که 10 تا اولین سلام یعنی که کسی که اولینش 10 کامنتاری سلامی را رسوند 10 تا همو خونده میشه و ای شوخی و افندیا باشه همویش که خوندن ممکنه یعنی که هست در موضوع دین ما در موضوع دین شوخی نمیکنیم هست که سلیش کمی بعد اینتیم نی بعد او را عموما خونده نمیشه و خب یگون تایی باشه که کلمه‌اش زپیکت کرده بشه و زپیکت میکنیم میخونیم هست که عموما خونده نمیشه و خیلیش نمیخونیم بیاین برادرام خشوا که هر یک آدم خودش حرمت کنه نصرت الله سلام علیکم سلام افندیا استوی برق میبینم میگه استو میگه هو میگم لامپچکای استالبای مرا سوز نمیکنی استو میگه سوز میکنم اگر که حق مبوتی بس این استو میگه چند سوم میشه با استو میگه که برآمدنش 5 سومون فرآمدنش 5 سومون با افندی میگه بخ 5 سومونا ببرو سوسک دیگه نفرو Ну блин, реально рост میگن اگه ما دمیج افندی خطیروزیم реально ببرو سوسک تمام سوس کردی اوش کاری خطای میخوای فرو نمیخوای نفرو وام برای ترسم بودم
Умар Нурмадов: салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Короче, афанди бачадор меша, бачаш 5 сола меша, гап намезанад. Ба пеш як мулло мебаранш, мега ба мулло мега ба қарибӣ гап мезанад, не ки се номе ки аввалин мегире ҳама одамо мемиранд. Як рӯз афанди дар хонаш истодагие ки бачаш бобо мега 1 соат пас бобош мембарад. 2 рӯз айбайн мегзара, мома мега 1 соат пас момаш мембарад. Як рӯз афанди шиштагие ки бачаш ота мега. Афанди медава сразу таврат мекунад, намозушо хондан мегире ки занаш медуроя мега мардак бихе ки мардак ҳамсоя мурда. Сабр Муҳаммадов: ака саломи мара ба ғарибои Тоҷикистон расон ва баъд афандира бихон, фақат биханд. Алейкум салом. Афанди доим маст меяхонаш, базанаш мега ира чикорш кунам, бас кина арахирира. Базанаш фикр мекунам, мега ман ира давоша меёвам чихе кунша. Ба афанди маст хонаш мея ки занаш чуба мегира, заданаш мегира, сини афанди мега бомехири чанд борам хи заданаш мегира, мепурсаш бомехири, баъд афанди мега охай қазорат дори бириз мехирам бо. Зулик афандира меган ки тира дар канали Эсим Шарипов ғайбат мекунан, ҳичшон намегӯй. Афанди мега эво худшон чӣ кори кунан, бори ма мекунан. Қосимҷон Шарипов: салом алейкум Эсим Шарипов. Алейкум салом. Короче, да афанди мастам, баъд қади якдигариш споричон меша, якташ мега шава, якта дигаш мега рӯза. Ки ай пешон я девона мебурояд, девонара меган ки ҳаме ҳози шава ё ки рӯз гап зад, девона мега ман айҷа нестам, ман намедонам. Муҳаммад Мухторов: афанди бозор ҷурғотхарӣ мерава, як холашка мепурса ки и ҷурғоти кияй? Ба ӯ мега ки ҷурғоти ман. Баъд афанди мега ҷурғоти гов надорем, ман ҷурғоти одам нагуфтисам. Борис Талбаков: салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Як шоҳ буда я оби чиқира нишон метавад, мега ки каси 2 соат беста духтарма метумша. Баъд ҳама медуроянд, наметавонанд истода. Афанди медурояд 3 соат места, шоҳ мега бубуро ака духтарам айта. Афанди мега ман духтарта чӣ кор дорам, ман тапушакма куфтисам. Абдул 2004: салом алейк ба мардуми тоҷик. Афандира дар Россия оташ гуфтай бира 3 хлеб биёр. Афанди сера ба русӣ гуфта наметонистай, ба рафтай гуфтай 4 хлеб 1 не надо. лучи намерай бугӯй дайте мне 4 минус 1 хлеб. Файзрез тиҷи афанди гуфтай ман да кимонам бошум, ба бачаш гуфтайша да утай ман. Конор Макгрегор: салом алейкум салом. Абдураҳим Асроров: салом ака. Алейкум салом. Намозбой Қурбонов: салом ака Эсим Шарипов ва ба мардуми мусалмон. Алейкум салом. Муҳаммадҷон Бобоҷонов: салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Зинда бошем бародарои муҳоҷир аз ғарибӣ. Салом ба Хуҷанд. Шаҳёд Абдулаимов: салом акай Муҳаммад. Якм просмотр, якм лайк. Ака ошт шава. Раҳмат брат. Алейкум салом. Рамазан Рамазанов: салом алейкум. Алейкум салом. Тоҷиддин ТВ: салом, якм просмотр, якм лайк. Алейкум салом. Фирка Давлатзод: опа, салом алейк акай Муҳаммад. Алейкум салом. Инам бо якм салома расон. Бехаемси. Салом айноми Беҳрӯзи Гулистони ба Эсим Шарипов. Алейкум салом ва ба Комрону Шоҳрӯзу Шарифу Рауф ва Фирӯзи Гулистонӣ. Симои Тоҷик: салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. 7 лайка ман мондам. Раҷон дӯсти ман, бародари ман Абубакр Сатторов айноми ма салом бигем. Бародари дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Канали Шарипов лайф фаромӯш намекунем, бидурем подписатсия кунем. Ма камтарак корборон бисёртара успед накардистам дар видео кунам, не ки видео ҳатман мешавад. Ва хайр то видеоҳои оянда.